या मुर्गी छुमचारानो वे Hale. Sandup sab teni ngata ni stom stuna pare ladak se ma yujong sangmena chilo yon du khala teni YouTube sources la teni ni je khas kimi jesta ten murgi jesta ona lamang chade mar kala song mala ta kok simon jesta kala jule changma hala tangirang pa ngiska tuje chejun tene ngirang ngatang changma thongsro social media gyute hala tene talo chikpomen ok tene 2008-10 na phala kena ladak sna kena chuyong jas bagena tama trend jinga ta gyurti du tene jaga chikchik men da kena ma jaga changmena kena ngata chumang po yong du halale tene tena kena daksanga ta kena ladak se environment bu chik fragile yut kan mejas kena sa mene met pazang kena charpek ngata chapik siktang nang kena chulong jas kena ngata trend mo dang dirang ngata dulen chik ta no skot pazang dang halam jangni se hal lagena tene nge halkena jut na kena tene ngata khimina tokpena ngata chulo yong so no tena zo murgi kobe taksha tene sechan sangsputa talo ta mana mang sanga ta gas te duk mana mang ponga ta badai song se duk song pasang kena ka sagyat po kena tezana yomet pin taksa tena bil tenga ta yong duk song pasang kena yu ngatang changme fe kena ma alarming ngata stage ngata dring gyurte duk ala ika kena thangme ngata tena ma thuksam ma gas pa ngata sal te duk dring temporary restoration fe ta ngata council ma equip duk tezane 2015 na yong sono 2015 sa han la kena nubrena 15 na changma jang mangpo yong sten pin te jane kena ngata council la penang met pajang kena UT administration la kena ngata administration la pene met pajang kena restoration wala la temporary churches pokrang ngata kaspo charu skot pajang kena daksa te halat miru ngata daksa nga dang song the department changma ka pura mobilize chos te kena su department jinga ta dring concern yut na kena te changma pura khyong te kena daksa temporary halala skap stock po kena nga dang chos pin hale kaw kena lolang nga chwa nyen duk magar permanent solution mo kina dring chokpa kina ngata mana mathop kan jingata chokshi thongdu skot bazang kina tene councilor chula kina ngai lampok mangpo jus pin ngata council chikpo men pala kina UT administration adring ngata laskung ma mangpo yutuno tene disaster management ngata yutuno tene tejo commissioner secretary ngata kina flood control yutuno song bazang kina inne ka ngata LG sa ba yutuno song bazang changma rup te kina dring platform chikchi ga duk se table chichi ga duk se kina ladak gangpe kina ata I flood bohala li weather na I changme ka kena ma tosdur ma khakchan ninga ta chagoshe jintik duk tena ma scientifically ala la ta you macho na kena tene nge jun te jane kena ngai daksa sechan sangspo na kena shayok sangspo kena te jane chukam yongs pazang kena tena thama kena ta ngai nubra ngena zikset na sechan sangspe kena thame ka kena yul sangma pura ngata chaksono tena hala chakka ne kena te sangma kena flood yong ka ngata azuk shik ngata lorgyusik ngata thong duk song bazang kena tena chu gas kana jas te kena daksa mana pura sakya sangma ngata chatte khirta ngata ma mangpo me te jane kena te ka chog yong jin ngai kena yule kena mala gune ngata choks pokorang tene kena ngata yong jin ngata te ka rama balang kherse ngata te jaga changma di yong jin song bazang dang diri tu se ka kena te mana thongches mana met pa kena ta yul yung cho yul na ang cho yula thongches da kena ngata te no ba de ngata lep su gala le song bazang izuk chene duk na kena tene ngata kakspo duk mana jakshi ngata chi sangma store chen ken mala le tene uti la da nga cham chi panel leben na kena te panel ngata develop choche kena jaga karang malus pa kena te fe kena ngai as a councilor chula kena nge hanma LG niska kena ngata representation ji taspin ki iga kena mana scientifically ngata mana korang consultant gale khong se kena topo re na re kena alag alag yutun topo chijik ma tyo meno ki ngata izuk re ngata charuk pare kena DPR chik chose kena tyo kena copy paste chune kena changme na tang sang duk tyo ang mari pano songbajang tokpo changme ka kena korang re chose kena ngata study jogo shono re chose kena ngata consultant khong go shono re chose kena ngata te ka ngata DPR ngata jogo shis choshi ngata thong du yale alte tuk shik chet na kena tene te ka kena tene ngata kena tene te ka solution ji choshi ngata thong duk manna inna zo chune duk na kena tene yongcha jane tu sena ma kasbu du kar ka sala Some sort of thing in UT administration and close to other Halata, in Angala, LG approach just special. So, Chulok Mata Ladak, you don't Sangmena, Yarla Kala, music songs.
ngija councilor sangma tene tap choose te ika mana ngata resolution su pass te utina funding kya ठीक ठाक ngata panic bur tene future ठीक mana ko yar sangme kai ngata jiksop cha sangma ina kena kala juna yala ngata ina mangchat po kena ngata nuprena charuk chivisan nuprena sangspo chumong ngata ngizu tuno yala chichi ngata shaw tuno chichi ngata sechan tuno dring tu siga ngerang skot na kena dang ngata charpa tang sono tena hala ngata chadiong sono songpajang kena dri time ge kena ma chusangma bilen ngata pilona charuk songpajang kena mangchat po kena ngata nubrel dan ga songpajang kena nubral dan ga council level ka ma mo ngata study chos to yala ma ngata council la kena exam pene met pajang kena I support ngata UT administration tangos thore ngata khaspek ngata gyal khon na kena ikata mana nge jun mana khorang department khorang soso ngata borgo shi zoshik du gyal ngata ina azungmen ba kena jisik sperna flood control den ngata yot kyak tene flood control na kuna irrigation na chi sangma yot pajang kena malab khorang chikchi ka kena dring ngata focus macha kan zoshi ngata thong du skyot pajang kena tene ika kena UT administration ngail del dan ka kena application ma mongpo tangspin tene 2008 ka council level ka kena ngata session stangspe dring ngata jut na kena tezana kena ngata issue yot pajang kena tene te ka council level ka ngata study songs dok IT ngata rurki na kena khaspa kyons kena consultant kyons te session stangspe kena pura channelization jene kena hala training of session nala jene ngata chos dok magar te tyo pene mangpo song pajang kena tezane 900 crore chingata tezane dupin song pajang drin dam ka ta tyo course for revision chedna 2500 hala crore chingata charuk song pajang pene ajushik thongs te kena shayad khongla tyo ngata mabab kan zoshi ngata thong dugala ina zo kena utila dring pene yot nok ngata chona kena mi chua main chi sigmana meruk ata jano au chokna 1500 crore ngata surrender song jene kena ngata spera tano song pajang 5 year plan ji kena sangspo sangme ka ngata dring chot na tokpo sangme ka chot na sangme na kena nyun tang se kena lo ka kena 5 year chokpa kena pura chos embarkment na kena chi sangma ngata demo chos ta na kena shayad ika midrup chi ngata meruk yala ngata yu kansan mo tyo yeda tyo jun dring ngata juwa tyo LG sa kona ngata skyot goshis dukla dring tena jaga samega tena ina se commissioner secretary samanga ta sujuk tena kansan khung samanga ta dun ganga ta skyot goshis du aga duks te mena ngata pada chaches nu jibana rgun la yong na kena ya te time ka met chane kena tena chu met pajang kena chu yuk shi du pala met chane mana chang met kya kana shkam pot kya yong sana kena mana bing se pajang kena te time ka khung male pajang kena met pe time sana yong sana kena tena guna hagum gala ngata songs te kena ngai ga songs te kena mana council dan ka jam meeting chonang kena jab tak UT administration concern department la yu ha mi go te chokpa ina solution yung chesmur gala te fe kena nge jwa pulen ata khaspa ma mangpo ngata boti khung ju jujela tyo juru ata glacier ma mangpo it kyak zarkan mal ding ladak sena te glacier thama kena leg mana mangpo kyak zarkan mo ka ska pe kena ngata leg brush songs dang duk dang dina ta trend jing ata cloud brush zarkan mo ngata songs duk charpa chashin chaches wala le te changma ma ha mi go ches duk ala ngata tokpo changme na ngai lolang chut le ngata council level ka dring time ka nge juna kena ngari halke na kena 10 20 crore kena pene kena tena flood protection na tano magar talo chik tang kena nangmo kherte met kan lolang mana continuous process song bazang kena ina never ending ngata process sok siduk song bazang kena ina kena tene council chip women ba kena izo tan maduk pa kena nge jua tena UT administration la kena changma duks te kena pilok na ngata khaspa bot te kena ina disaster management ka kena disaster management ma risk reduction ma la kazo risk po ngata reduce chun tene taki yong bazang la ngata changma teri dun mi changma kena ngata shang school te board na kena tene tyo phanches sok duk baki ina zo kena tene ma yang ina chok kalas po ngata yong cha jene tusna ngata yong thong galale kasale sandu sab tene ngira area na ngira sana sena tene talo chamsi ta kotka song so pene thok na sina tene nani ngang ta dang kena changmajang mangpo ngata murgi nale na yong skale yala murgi na chimcha nale na yong tena pura mana thoksa ngi sumji ngata pura malwar kang sa duk tene ngata yu duk ki malwar kang sa duk pala tene road connectivity daksa chatte me dela murgi na dang temporary chos no yang phitok tena ngata kaspo charu tene tena murgi no kuri no burma chara sa changma kena road connectivity mas kala ju dela tena jo murgi khimi nale na dang road connectivity ngata chatno tena yul mana ngata longsa nyung ste gonbo jara chwa pura chatno tena zo kena tene dang tokpe kena ngata sakya de ga exam shi ngata dung noksan matang da tel den mata magar second songs pe kena ma rande tang su gala ngata jing ngata hena cha ngata jing cha tok tene ngata panami ngata jing cha tok ngata ayang ngata jing cha tok dang jak ni dane ke kena pura nubra kang po kena ngara halkena pura tour tang su yong spin ngata department changma thitte kena baki ngata noksane thok ka tena dung ngata revenue department mo zote ong chono tene revenue department yung se teka assist just mana kena teka ngata pada se chono kasale wala